हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल आसी जाइए जीएनवी बा ओडिशा नवोदय विद्यालय तार रिजल्टा क्लास 6 रो केमिति आमे रिजल्ट देखिबा केते मार्क पाइथिले सिलेक्शन हेबे कट ऑफ मार्क केते जाइछि तार ऑफिशियली ओरिजिनल तार कट ऑफ लिस्टा मु ए वीडियो रे देखैबी आउ केते रैंक रे थिले एडमिशन करि परिबे केते मार्क पाइथिले नवोदय रे एडमिशन करि परिबे केमिति रिजल्ट देखिबे डिटेल्स से वीडियो रे मु कहिबी स्टेप बाय स्टेप मु कहिबी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु डिटेल्स बुझी पारिबे। ओके स्टूडेंट देखंतु एटा होची प्रथमे जीएनवी रिजल्ट 2026 क्लास 6 गूगल ऑप्शन को जाइए टाइप करेंगे टाइप कला सर्च करेंगे सर्च कला दुईटा ऑप्शन आसो दुईटी ऑप्शन आसला जो तले जो cbseit.in अच्छी यही जगह आम क्लिक करवा। ओके यही जगह क्लिक कला देखु ये जगह क्लिक कला डायरेक्ट शो कर एंटर योर रोल नंबर आउ डेट ऑफ बर्थ एंटर योर रोल नंबर आउ डेट ऑफ बर्थ टाइप करी जो चेक रिजल्ट अच्छी चेक रिजल्ट को क्लिक कला निज रिजल्टा शो करिवो मु रोल नंबर आउ डेट ऑफ बर्थ मारिकी रिजल्ट देखौछि निज रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ टाइप करिकी चेक रिजल्ट को क्लिक कला एमती रिजल्ट सीटा बाहरी आसीबो। प्रथमे निज रोल नंबर देखैबो तापरे निज नाम लिख देखैबो रजिस्ट्रेशन नंबर देखैबो बापार ना देखैबो तापरे निज रूराल जो अच्छी रूराल देखैबो तापरे गर्ल्स किंबा बॉयज सेटा देखैबो तापरे निज डेट ऑफ बर्थ देखैबो तापरे एठी देखंतु लेखा होईछि रिमार्क्स री जो माने क्वालिफाई करि नाहंती से माने नॉट एलिजिबल टू बा नॉट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाई मार्क एठी जो माने रैंक रे नाहंती से माने एमती से मानकर रिजल्ट सीट रे देखबो तापर कैलकुलेशन सीट ए कैलकुलेशन सीट को भलो करी बुझंतु ए कैलकुलेशन सीट को बुझी पारले मु जो ओरिजिनल ऑफिशियली जो कटम मार रो लिस्टटा देखैबी तार डिस्ट्रिक्ट वाइज तापरे ब्लॉक वाइज केते रैंक जाइछि केते स्कोर जाइछि डिटेल्स ए दुईटी सीट को देखिले डिटेल्स बुझी पारिबे जे नवोदय विद्यालय रे एडमिशन करि पारिबे कि करि पारिबे नाही सिलेक्शन हेइछंती किंबा हेइ नाही डिटेल्स बुझी पारिबे तेणु कर वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ठीक हिसाब रे बुझी पारिबे। मु जो आग ऊपर भी निज ना अच्छी रोल नंबर अच्छी बापार ना अच्छी सेटा मु देखेबा को चाहूनी तेणु करी एटा मु डायरेक्ट कैलकुलेशन सीट को आसुची एटा होची मेंटल एबिलिटी जो माने जेते मार्क पाइछन सेते मार्क शो करिवो तापर अरिथमेटिक रे शो करिवो मार्क तापर लैंग्वेज रे शो करिवो तापर टोटल स्कोर केते अछि एठी शो करिवो टोटल स्कोर एवं रैंक ए दुईटा जिनिस इंपोर्टेंट ए दुईटा जिनिस को बुझी पारले समस्त स्टूडेंट माने जो माने नवोदय रे एंट्रांस दैछंती से माने बुझी पारिबे जे एटा आउ जो कटम मार सीट ए दुईटा को देखिले जानी पारिबे जे निजे सिलेक्शन हेइछंती कि हेइ नाही। ओके स्टूडेंट एटा को भलो हिसाब रे बुझंतु टोटल स्कोर केते अछि निजर आउ रैंक केते अछि एठी नंबर लेखा हेइतबो एटा रैंक रे नाहंती तेणु कर ना लेखा हेइछि नो एन ए ना लेखा हेइछि जो माने रैंक रे अछंती एठी संख्या रे 3 4 5 10 15 20 एमती जोटा भी संख्या लेखा हेइतो मु वर्तमान आसुची ऑफिशियली ओरिजिनल कट ऑफ सीट को ओरिजिनल कट ऑफ सीट को आमर ऑल ओडिशा सबु डिस्ट्रिक्ट वाइज एवं ब्लॉक वाइज ऑल ओडिशा सबु प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रो आ प्रत्येक ब्लॉक रो स्कोर केते अछि आ कट ऑफ मार्क केते जाइछि एसटी एससी ओबीसी टोटल मु से वीडियो रे देखेबी। ओके स्टूडेंट तेणु करी जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाइ दियंतु जाफल कि नवोदय रिलेटेड टोटाल इनफॉरमेशन ए चैनल माध्यम रे पाई पारिबी। ओके स्टूडेंट आउ जो माने वीडियो को देखुचंती वर्तमान लाइक करना प्लीज लाइक टे करंतु लाइक करिबा भूलंतु नाही लाइक करिबा भूलंतु नाही लाइक टे करंतु एवं सांगसाथी मान सहित शेयर करंतु। चलंतु आमे जिबा ओरिजिनल जो ऑल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट रो कटम मार ओरिजिनल जो ऑफिशियली कटम मार जो अच्छी से कटम मार देखिले डिटेल्स बुझी पारिबे। ओके स्टूडेंट चलंतु जिबा। ओके तेणु करी ता पूर्वरु प्लीज लाइक टे करंतु। देखंतु एटा आसीगला डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज कटम मार्क केते जाइछि एई सीट को भलो करी बुझंतु। ओके स्टूडेंट भलो करी बुझंतु जो मु रिजल्ट सीट देखैली आउ कट ऑफ सीट जो कट ऑफ सीट देखैली एई दुईटी जिनिस को बुझिले जानि पारिबे जे निज जो मार्क अनुଯାୟୀ स्कोर अनुଯାୟୀ
ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଇନାହିଁ, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କଟକ ଅଛି, କଟକ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼୍ କେମିତି ଜାଣିବେ? ନିଜ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶା, ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କୋଡ଼୍, ତାପରେ ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼୍। ତାପରେ ଆସିବ ব্লক কোড। ওকে, তা প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট কোড লেখা হয়েছে, তারপরে ব্লক কোড। ব্লক বি যে লেখা হয়েছি, ব্লকর সাইড্রে মধ্যে গোটে সংখ্যা লেখা হয়েছে ব্রাকেট্রে, সেটা যে সংখ্যা লেগেছিল সেটা হচ্ছে ব্লক কোড। এমতি হিসাবে নিজ আডমিট কার্ডে লেখা হয়েছি ডিস্ট্রিক্ট কোড, ব্লক কোড, সেটাকে দেখি বুঝিপারে এটা যে 1 2 3 4 এমতি যে সংখ্যা দিয়ে যাই সেই আডমিট কার্ডর সংখ্যাকে দেখি নিজ ব্লক কোড জাঁপারে পারিবে এবং ডিস্ট্রিক্ট কোড মধ্যে জাঁপারে। ওকে স্টুডেন্ট, দেখুন মু এটি ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ଲକର ଦେଖାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମେ ରୁରାଲ ଓବିସି କଟଅଫ୍ ସ୍କୋର କେତେ ଯାଇଛି? 91.25 ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍। ଓକେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କଟଅଫ୍ ସ୍କୋର କେତେ ଯାଇଛି? 91.25 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ରୁରାଲ ଓବିସି। ତାପରେ କଟଅଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଯାଇଛି? 62। এটা ভালো করে রাখন্তু, দেখুন যে রিজল্ট সিট্রে মধ্য কটঅফ স্কোর লেখা হয়েছি। এইটি বি যে অফিসিয়ালি যে রিজল্টটা যে অছি অফিসিয়ালি কটঅফ যে লিস্টটা অছি এটি বি মধ্য লেখা যাই কটঅফ র্যাঙ্ক, কটঅফ স্কোর এবং কটঅফ র্যাঙ্ক। তারপরে রুরাল এসসি কেতে যাইছি? কটঅফ যাইছি স্কোর 83.75 আউ কটঅফ র্যাঙ্ক যাইছি 250। তাপরে অনরিজর্ভ দিয়া হই নাই, ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ব্লক ওয়াইজ দিয়া যাইছি অনরিজর্ভ। ওকে, তাপরে রুরাল এসটি যাইছি কটঅফ যাইছি স্কোর 78.75। তাপরে কটঅফ র্যাঙ্ক কেতে যাইছি 497 বা 497। তাপরে ওপন ওবিসি কটঅফ স্কোর কেতে যাইছি 93.75। তাপরে র্যাঙ্ক কেতে যাইছি 15 বা 15। ওকে, তাপরে আসিলা দেখন্তু ওপন এসসি কেতে যাইছি কটঅফ স্কোর 90 আউ কটঅফ র্যাঙ্ক কেতে যাইছি 79। তাপরে আসিলা ওপন ডিজাবিলিটি বা যে হ্যান্ডিক্যাপ্ট 47.5 যাইছি আউ কটঅফ র্যাঙ্ক কেতে যাইছি 3708। ওকে, তাপরে ওপন অনরিজর্ভ কেতে যাইছি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ 96.25 আউ কটঅফ র্যাঙ্ক যাইছি 5। তাপরে আসিলা ওপন এসটি ওপন কটঅফ স্কোর যাইছি 87.5 আউ কটঅফ র্যাঙ্ক যাইছি 154। এই হিসাবে চেক করন্তু নিজ রেজল্ট সিট এবং এই কটঅফ যে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ দিয়া যাইছি সেই র্যাঙ্কু চেক করন্তু, তাপরে জাঁপারে যে নিজে সিলেকশন হয়েছন্তি কি হেই নাই। ওকে স্টুডেন্ট, তাপরে মু এই হিসাবে বুঝিলি, তাপরে মু ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ব্লক ওয়াইজ মু স্ক্রোল করিকি দেখাউছি, নিজে জানি রখন্তু আউ খাতারে লেখি রখন্তু, ডিটেলস বুঝিপারিবে আউ জাঁপারে যে সিলেকশন হয়েছন্তি কি হেই নাই। প্রথমে দেখন্তু কটক অছি, কটক ডিস্ট্রিক্ট অছি, তাপরে এটি ব্লক অছি, ব্লকর সিরিয়াল নম্বর অছি, সে সিরিয়াল নম্বর আডমিট কার্ড সহ ম্যাচ করিকি জাঁপারে নিজ ব্লক কোটা। তাপরে আসিলা ঢেঙ্কানাল পরে আসিলা কেন্দুঝর পরে আসিলা কোরাপুট পরে আসিলা ফুলবাণী পরে আসিলা দেখন্তু বলাঙ্গীর পরে আসিলা দেখন্তু এইটা প্রথমে যে এটি যে লেখা যাইছে এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সিলেকশন কটঅফ মার্ক আউ কটঅফ স্কোর র্যাঙ্ক আউ এটা যে তা তলে যে লেখা যাইছি সেটা হচ্ছে যে ব্লক ওয়াইজ। ওকে স্টুডেন্ট, তারপরে দেখন্তু সম্বলপুর পরে আসিলা সুন্দরগড় পরে আসিলা বালেশ্বর পরে আসিলা কলাহান্ডি পরে গঞ্জাম পরে আসিলা দেখন্তু ময়ূরভঞ্জ পরে পুরী পরে নুয়াপড়া পরে অনুগুল পরে কেন্দ্রাপড়া পরে আসিলা নবরঙ্গপুর, তাপরে সোনপুর পরে রায়গড়া পরে ঝারসুগুড়া, খুর্দা, তাপরে গজপতি, তাপরে আসিলা বৌদ্ধ, তাপরে মালকানগিরি 2, তাপরে বরগড় পরে যাজপুর পরে নয়াগড় পরে জগৎসিংহপুর, তাপরে দেওগড়, তাপরে মালকানগিরি 2, তাপরে এতিকি শেষ অছি মালকানগিরি পর্যন্ত আমার ওড়িশা মালকানগিরি 2 পর্যন্ত
तार टोटाल डिटेल्स लिस्ट अच्छी ये देखो यही हिसाब से बुझी रखु आउ थे मुझे कह रखुची जे प्रथम जो दि जाइए यहाँ हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज तार रैंक स्कोर एवं रैंक आउ ता तले जो सीरियल नंबर दी जाइए 1 2 3 4 5 6 7 जो यहाँ दि जाइए यहाँ हूँ ब्लॉक वाइज तार रैंक यहाँ जो दि जाइए ओके यही हिसाब से जाणी रखु आउ निजे सिलेक्शन होती कि है ना डिटेल्स यहाँ को देखिले जानीपारे ओके स्टूडेंट मुझे आशा कर समस्ते बुझीपारे आउ थे कही रखुच्छू जो मैंने चैनल को वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु आ पाखर थी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल कि एमती नवोदय विद्यालय डिटेल्स इनफॉरमेशन यही चैनल माध्यम पाइपर और सांगसाथी मान सहित शेयर करूँ आउ लाइक करवा भूलु ना ओके स्टूडेंट आज भिडियो एति नेक्स्ट भिडियो देखा जय जगन्नाथ बाय थैंक यू।